itba at-tabi'in. Wa huwa kadalik arfa minas siqah. Wallah al-Yaskuri imam muhaddits fi zamanihi. Bismillah. Thumma yarwi an Abdul Malik wa huwa Abdul Malik ibni Umair ibni Suwaid wa huwa al-Qurashi al-Kufi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul ahad ar-rabi' ashar min syahri Junai 2026 muqabil 28 min syahri Dzulhijjah 1447. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis min kitab Sahih Al-Bukhari. Fawasalna ila kitab Al-I'tisam bisunnah wal Qur'an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa, haddatsana Abu Awanah, haddatsana Abdul Malik an Warrad katibil Mughirah. Qala kataba Muawiyatu ilal Mughirah, uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakataba ilaihi inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Wa kataba ilaihi innahu kana yanha an qila wa qala wa qatratis su'al wa ida'atil mal wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man iwahat. Fa fi hadzal hadits barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, karena natakallam awalan min haitsu sanad. Fa Musa min masyayikh Imam al-Bukhari huwa Musa ibnu Ismail al-Minkari at-Tubudaki. Wa hadha kullu min al-Basrah. Asluhu min Basrah. Wa huwa min sigar at-tasi'ah bima'na huwa murtafi' min kibali masyayikh al-Bukhari min tabaqati at-tasi'ah ay akhir min itba'i tabi'in atau itba'u tabi'in saghir wa huwa arfa min as-siqah. Qala Abu Hatim Musa ibnu Ismail al-Minkari huwa thiqatun saduq wa hadha qaul Abul Walid at-Tayalisi wa hada yadul arfa minasiqah. Wa qala Ibnu Abi Hatim sa'altu Abi anhu faqala siqatun kana aiqad minal Hajjaj wala a'lam ahadan mimman adraknahu ahsana haditsan min Abi Salamah
wa kunyatuhu Abu Salamah. Wa hadha al-an tawthiq min Abi Hatim bi awsaf katsirah. Siqatun kana awqad min al-Hajjaj al-Antaqi atau al-Anmati. Hadal murad bihi Hajjaj al-Anmati. Wala alam ahadun bil Basrah mimman adraknahu ahsana haditsan minhu. Fa'ala hada al-Hafidh yaqul siqatun sabtun fi taqrib. Wa kana Ali ibn al-Madini idza su'ila an Musa ibn Ismail man la yaktubu an Abi Salamah ay Musa ibn Ismail Abu Salamah kataba an rajulin anhu, yani huwa lam yufarrid an Abi Salamah. Idza kana ahadun lam yastati an yaktuba min Abi Salamah fa idan falyaktub an rajulin anhu, yadul anna hadis Abi Salamah Musa ibnu Ismail qawi jiddan idan la ahad yufarrituh la ahad yatrukuh. Wa kadzalika qala Muhammad ibnu Sa'ad kana siqatun katsiral hadis. Wa kadzalika Yahya ibnu Ma'in asna ala Abi Salamah wa kana kaisan wa Abu Salamah atqan minal Hajjaj ibnul Minhal. Thumma qala al-Bukhari haddatsana Abu Awanah wa Abu Awanah huwa Waddah al-Yaskuri wal Yaskuri kadalik al-Basri wa huwa kadalik imam as fi tabaqah as-sabi'ah kan min qabl Musa ibnu Ismail fi tabaqah at-tasi'ah wal an huwa fi tabaqah as-sabi'ah min kibar itba at-tabi'in. Wa huwa kadalik arfa min as-siqah. Wallah al-Yaskuri imam muhaddits fi zamanihi. Bismillah. Thumma yarwi an Abdul Malik wa huwa Abdul Malik ibni Umair ibni Suwaid wa huwa al-Qurashi al-Kufi wa huwa fi tabaqah as-salisah. Idan undur kaif min tabaqah as-sabi'ah itba'ut tabi'in yarwi ila tabaqah as-salisah min al-wusta fi tabi'in. Ala hada sanad Ali wa kadalik Abdul Malik ibni Umair siqatun. Qala Abu Ja'far As-Sabti Kufi siqah. Wa qala An-Nasa'i la ba'sa bihi. Wa qala Ibnu Hazmin tabi'i siqah. Waqala Muhammad ibn Abdullah ibn Numair kana thiqatun sabtan fil hadis.
wa huwa taghayyara fi akhirih wa kadzalika masyhur bitadlis. Thumma rawa'an warad wa warad huwa maula al-Mughirah. Idan al-Warrad hada huwa tabi'i kabir wa huwa yarwi an al-Mughirah ibn Syu'bah wa huwa maulah. Wa Warrad saduq hasanul hadis. Summa yarwi an maulahu kataba Muawiyah ilal Mughirah uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqataba ilaihi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli shalah hadhil alfaz. Dan kanu as-sahabah yatlubuna min sahabiyin akhar an yaktuba al-ahadith likay yuhfaz wa likay yusajjal. Fakana Muawiyah ibnu Abi Sufyan wa huwa minal khalifah ba'da Ali lianna lamman taha min Ali radhiyallahu anhu al-khalifah fi Madinah biyad al-Hasan wa fi kharijil Madinah ma'a Muawiyah. Faidan mimma yatashaqqaq sufufil muslimin fa tanazala al-Hasan wa ya'ti li Muawiyah al-khilafah. Faidan ba'da dalik Muawiyah ibnu Abi Sufyan yu'tabar min khilafatil Islam al-khamis wa huwa ya'mur al-Mughirah ibn Syu'bah uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hada dalil ala hirs as-sahabah fi kitabatil hadis fa yakhsha anna al-haditha satadi' idan uktubu. Summa ba'da dalika kataba minha minal ahadith fi fadli dzikr la ilaha illallah kana yaqul fi duburi kulli shalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ma'na fi kulli duburin minas shalah ay ba'da ma intaha minas shalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Wa kataba ilaihi innahu kana yanha 'anil kila wa qala wa kathratus su'al wa ida'atil mal wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahad. So from this hadith narrated Warrad, and Warrad is the clerk of Mughirah ibn Syu'bah. So Muawiyah wrote to Al-Mughirah, write to me what you have heard from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So he, Al-Mughirah, wrote to him, Allah prophets used to say at the end of each prayer, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. He also wrote to him that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to forbid kila wa qala. The meaning kila wa qala is talking
too much about the others not important. Or qila wa qal, talking about something not have dalil, only qila wa qal. Idan hada al-murad bi qila wa qala. Wa kathratu su'al, and too much asking for something not important in disputes religions matter, talking about religion, and wasting one's wealth by extravagance. So this is the meaning wa idha'atil mal. So for someone not wasting one's wealth by extravagance, and to be undutiful to one's mother, and to bury the daughters alive, and to prevent your favors to the other, and asking the others for something. So this is the meaning wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'i wahat. The meaning wahat is asking to the other people, too much asking. So please give me this, give me that. So this is not good. So this is the meaning wa man'i wahat. Hat the meaning give me, give me. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Warad sebagai bekas budak dari Mughirah ibn Syu'bah. Maka dia meriwayatkan bahwa Muawiyah menulis surat kepada tuannya dulu Al-Mughirah ibn Syu'bah, dan dia penulis sehingga mengetahui. Maka ditulislah kepada Muawiyah di saat Muawiyah meminta tulis hadis-hadis Nabi. Maka inilah dari para usaha para sahabat untuk menjaga hadis-hadis Nabi. Maka hadis-hadis itu ditulis dan dibukukan dan dihafal. Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakataba ilaihi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli shalah. Wa makna hada, dia menulis dari dzikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membacanya pada setiap selesai dari sholat. Dohirnya di sini selesai dari sholat adalah ba'da intiha minas salam, ay al-adkar ba'da salawat. Maka disebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ini lafaz dzikir setelah selesai dari melaksanakan sholat. Kemudian ditambah kata Warad, ditambah oleh Al-Mughirah wa kataba ilaihi, juga ditulis innahu kana yanha an qila wa qal, bahwa Nabi melarang katanya dan katanya. Maka jangan diperbanyak bagaimana keadaan si fulan, katanya demikian dan demikian. Katanya mentolak istrinya yang pertama, katanya ikut partai dan seterusnya. Maka dari mana dalilnya? Katanya. Terus disebar katanya. Iya. Yang penting disebar dan dapat komentar dan sebagainya. Maka Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka janganlah kalian berbicara tanpa ilmu, tanpa hujjah. Karena semua pendengaran, penglihatan itu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan di hari kiamat.
Ini hadis juga sama, yanha an qila wa qal. Tidak banyak menggosip, tidak ngumpul terus membicarakan seseorang, katanya demikian, katanya demikian. Ini dibenci di dalam Islam. Kana yanha an qila wa qala. Maka tidak ada di majelis ngerumpi, majelis syai, majelis sore duduk bersama, katanya si fulan demikian, katanya si fulan demikian. Jauhkan perkara seperti ini. Sibukkan kita dengan ibadah. Sibukkan dengan menghafal Al-Quran. Sibukkan dengan menghafal hadis, mengajar, belajar. Tidak kosong. Maka orang-orang yang qila wa qal, katanya ikut partai Gerindra, katanya demikian, katanya demikian dan demikian, itu karena kosong. Dan pepatah Indonesia mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Karena kosong, karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang terpuji, akhirnya kosong nongkrong, jadilah qila wa qal. Dan ini sangat dibenci di dalam Islam, maka Nabi melarangnya. Adapun tong itu jika penuh dengan air, maka dia tidak kosong dan tidak berbunyi keras jika dipukul, akan berbunyi beb beb. Namun tong kosong karena tidak punya ilmu, qila wa qal, dan kosong, lompong, nganggur, maka dia akan berbunyi keras. Inilah sifat yang dilarang oleh Nabi. Yang pertama, kana yanha an qila wa qal. Dan yang kedua, wa kathratis su'al. Begitupun di sini pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam agama Islam yang tidak dibutuhkan di zaman Nabi dulu sampai memberatkan perkara. Seperti hadis yang telah lampau, cukuplah besar dosa seseorang di mana dia tadinya perkara itu tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena pertanyaannya. Wa idha'atil mal, dan menghambur-hamburkan uang. Beda membeli kebutuhan dengan menghamburkan uang. Maka menghamburkan uang untuk pesta, foya-foya, dan hura-hura, maka di sini hukumnya tidak boleh. Wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat. Dan begitu pun dilarang untuk kita ini tidak beradab kepada ibu kita dan juga menyakiti dari saudari-saudari kita. Dan ini banyak terjadi terutama di kalangan orang-orang yang awam, terutama seperti di Arab, maka para perempuan tidak diberikan haknya seperti warisan. Maka kebanyakan warisan diambil oleh laki-laki. Dan ini misalnya masuk kepada ayat tentang lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka hunak sami'na indal arab yadlimuna al-ikhwan ala akhwati atau lam ya'ti bil warathah. Fahada al-murad bihadal hadis. Wala kadalik yubali bimas'uliyati ala akhwati min haitsu zawaj wa ila akhir idza mata abuha wa ummuha fa idan yukhalli al-banat hatta al-kabira ma ahad yubali bizawaj wala bisyai. Wa kadalika yanha wa man iwahat. Ma makna hada wa man'i wa had? Bimakna dalik asking others for something. Kathratu talab hati kada wa hati kada. Al-yawm hati Zaid wa yawm thani dagdagu ila al-jiran hati al-basal wa yawm thani fi dhuhur hati al-bisbas wa fil asya mungkin ma'akum bait habatain bas. Hada kama qala Nabi wa man iwahatin ay hat faqatratu su'al ila nas
Kadzalik mamnu idza kana bi ghairi hajatin. Walakin ala di muskilah yaumiyan al-jiran tudaddik wa aina zawj? Az-zawj mawjud wastaqal na'am walakin zawj mukhazzin. Zawj mukhazzin bi 5,000 walakin az-zawjah wal banat wal aulad ya'kul biruz ma'a zabadi. Kada ya'am an sya'bina Allahumma musta'an. Masakin asy-sya'b. Zaujah thayyibah jamilah wal banat jamilat wal iyal jamilin wa salihun walakin yatrukunaha ya'kul zabadi biruz wa hu yukhazzin bi 5,000 yudayya amwalah wa yudayya mustaqbal li auladihi wa banatihi wa hada Allahul musta'an hatta yatasawwal zaujatu wa qala nabi wa man iwahat idan hat basal wa hat sum wa hat azait wa hat daqiq wa ila akhir Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari alfaz adkar, kemudian ditulis lagi bahwa Nabi melarang kila waqal wa qatrati su'al wa idha'atil mal, dan juga melarang dari berbuat dosa kepada ibu dan juga berbuat dosa kepada saudari. Dan ini tadi kami contohkan di Yaman atau di negara yang lain, kam sami'na kam minal ikhwah yadlimuna al akhwat khasatan bi mas'alati al wirathah. Sami'na katsir lam ya'ti al wirathah lil banat. Wa hada aqs fi Indonesia. Di Indonesia al wirathah lin nisa lil banat wal walad lam yujad. Hada hunabas. So fi Medan laisa hakada. Ada inda ashab orang awam. Haula an-nisa ma'aha aradi. Wa hadhihi nisa tazawwajat ma'a rajul ghani. Qad ma'a zawj ghani wa adu hasal aradi minal ab wal um. Wal akh miskin. Wa huwa istaghal layali wan nahar wa yumna an al-wirathah. Akad al-haqiqah huna ya'am. Fa idzan nahnu natakalam ala sya'bil yamani wa sya'bil andalusi ala adat wa taqalid wa mukhalafah ma'a sunnah. Kadzalik huna aqs. Fa hada aidan yadkhul ila wa'dil banat. Huna kam sami'na ala anal banat masakin akhadhu amwalahum minal wirathah wa ma adalik la yahtamuna bi zawaj. Maka ana sami'tu wa kada fulanah mudarrisah umruha 40 kam minal jamal masyaallah, lakin kullama yataqaddam ilaiha al akh yatasarraf imma bi mabalik katsira imma bi antum laisa kamithlina nahnu minas sadah au nahnu min qabail kibar wa ila akhir. Fa kathir min asya al-ikhwah ma yubaluna bi al-akhwat wa man iwahat kama dakarna. Adapun makna wa man iwahat adalah tidak boleh banyak meminta-minta kepada manusia dari perkara-perkara yang tidak dibutuhkan lagi. Kalau dia butuh, na'am, bisa minta dan dibantu. Namun menjadi pekerjaan untuk meminta-minta seperti orang-orang yang meminta di jalanan sudah menjadi profesi. Maka di sini haram. Dan telah datang hadis muttafaqun alaih, man yas'alan nas, barang siapa yang meminta terus-menerus kepada manusia, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah wa laisa ala wajhihi muz'atul lahmi. Ada man yas'alun nas daiman hat
khasatan al-mutasawwirin fi syawari'. Yani khalas profession, syughul haqqo fi hada ya'ti yaumil qiyamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'ats yaumil qiyamah wa laisa ala wajhihi muz'atu lahmin. Idan hadhil iqab atau hadal iqab liman haula alladhi ya'ishu fi hada ad-dunya bitasawwul bal yaj'aluna at-tasawwul kadalik minal amal wa minasyughul. Kama ba'dun nas yatasawwal yaj'al mathalan rijlahu maqtu wa huwa laysa maqtu wa huwa yajlis minas sabah ila al-lail fi syari' wa huwa laysa maqtu walakin dakhala rijlahu ila jins atau ila libas hatta kamal maqtu. Wa ba'dahum Allahul musta'an fursah waladuh sudim sayyarah atau bintuh fa jabbaruh hasal fulus haqq tajbir wa haqqal mustasfa falamma yatahassan kasaru min jadi alasan yatasawwal bi waladih aw bi bintih sufalan ma jabbaru sawa idan had fulus haqqal mustasfa wa taqsi ilal mustasfa wa idan kasaru mujaddadan wa hasal fulus Allahumma musta'an kama hakada kathir jiddan. Fa idan wa man iwahad, dilarang kita untuk meminta-minta. Ama haula yang profesinya menjadi pengemis, maka setiap hari meminta. Di dalam hadis disebutkan barang siapa seseorang yang terus meminta setiap hari, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging. Maka dia bagaikan orang tengkorak hidup di saat dibangunkan. Allahul musta'an. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.